Il est né à Shekfa, près de Djidjen. Le jeune Boumliha Allawa grandit dans l'amour de la patrie et la lutte pour débarrasser le peuple du joug du colonialisme. Il voit de ses propres yeux dans ces zones montagneuses la misère vécue par les familles algériennes. Ces conditions de vie difficiles ont des conséquences sur sa propre santé. مسكين ضعيف دو سونتي بعد المشيه تاعو هذاك شويه مرخوف ضعيف وما نظنش لو كوراج دو لا ريفولوسيون ولا هذاك ضعيف صحته كان ضعيف. Le jour où il mène l'opération de Fidaï coïncide avec le jour de l'exécution du premier martyr de la guillotine, Ahmed Zabana. L'attentat, c'est une grenade وقر ثم. L'explosion du bar fréquenté par les soldats de l'armée coloniale fait 2 morts et 6 blessés. Avec l'aide de chiens dressés, les renseignements suspectent un groupe de jeunes d'être derrière l'attentat. Et parmi eux, Boumliha Allawa. Courageusement, il reconnaît être l'auteur de l'attentat. نعرف روحو بلي يحكموا عليه بالإعدام يعني ووعدنا نهار عاد رايح للحكم للتربينال ميليتير وقالنا سماحات سمحوا لي إخواني وكذا ومشى من ثم زدنا شفناه حتى سمعنا عليه يوم التنفيذ. Boumliha Allawa est transféré à la prison de la Kasbah à Constantine, où il fait connaissance avec ses compagnons de cellule. Longues sont les nuits dans l'attente de la confrontation avec la guillotine qui passe régulièrement par la prison de la Kasbah. Quelques mois s'écoulent en cette sinistre cellule, dans un sentiment de fatalité et de préparation au moment fatidique. À la routine de la vie en cellule, il oppose une foi profonde en Dieu, confinant à la mystique. Il s'élève ainsi au-dessus des contingences de ce bas monde. تهز كراس في يده يظلنا يقرا يطالع من القران العظيم يا سيدي كاين تمو هذاك السوايع هذاك يولي يطلعونا يا سكين نروحو ندخلو للسنونات يوليو نحونا السلاسل هذاك نحونا السلسلة كيمسكو كنخرجو يزيد يعاودو يديرو السلاسل. À l'aube arrive le moment fatidique. Le comité d'exécution choisit Boumliha Allawa, Zaidi Amar, Arif Farhat et l'Ayashi Mohamed Salah. Ils sont décapités tous les 4 en même temps. Une nuit épouvantable dont se souviennent encore douloureusement leurs compagnons de cellule. الصباح يجوا دائما في الظلمة. في الليل هما قبل كيجي الإعدام يجي في الليل. هما يجي المدير كاين عندنا الأسامي نتاعنا مكتوبين في الباب في ورقة. كل واحد والورقة تاعو اسمه في الباب من برا. كيجي عنده لاكري هذيك يضرب عليه. باش الصباح كيجوا سي با لا بين ظل يفركتوا برك. يجوا طول الاسم هذاك اللي مكروازي عليه يحلوا السيلون يعيطوا عليه يدوه. قلت لك احنا واش نديروا نعيطوا والله نسبوا والله فرنسا والله من بعد نقولوا النشيد ومن بعد الصيام
شام 24 ساعه كي داو للفيل ولا شيء ما راحش عيان ولا راح قاصر ولا عايب ولا يتكركر ولا هذاك نو راح يمشي الجارديان تيقبضوا فيه وهو يعيط للسماء وهم يحكموا لهم هو والجماعه يحكموا لهم في فمهم العياط ما يحسبوا ما يخرجش ولا شيء ويمشي كركروه يجوا يدمروا فيه يجوا الجارديان اذا هما كتر في اللورا وهما يدمروا فيه ويروحوا لا اله الا الله يعيطوا ما خلفوا الثار خوتنا وما تنسوناش. Allahu Akbar, vive l'Algérie. Le cri des 4 fidéines fait vibrer les murs de la prison. Il voit de ses propres yeux la décapitation de ses 3 compagnons. Le spectacle ne l'ébranle pas. Attendant son tour, sur ses lèvres se lit le mot « patrie ». Puis, il s'en va, en compagnie de ses amis, ayant mérité avec courage de rejoindre l'au-delà en martyr.